बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव मालूमात भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो सियालकोट के अंदर 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया है वो भी आपके सामने रखना है, क्योंकि पुलिस तो ये दावा कर रही थी कि हमने लाहौर की फ़िज़ा पुरअमन बनानी है। अब लाहौर के गिरदोनवाह में क्या कुछ हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं ये भी आपके सामने रखना है। 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इसकी 3 बड़ी वजूहात जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने रिपोर्टर हजरात से पूछा है, जो मैंने कुछ जराए से ये मालूमात ली है, 3 बड़ी वजूहात बताई जा रही है। एक वजह वही जो लाहौर के अंदर है, जिसमें 2 बड़े खानदान पिछले 30 साल से आपस में लड़ते जा रहे हैं, यानी भत्ताखोरी या कलेक्शन। इवन कि हमारे डीएजी साहब ने यही कहा है कि इन दोनों खानदानों का मामला कलेक्शन का है, यानी जिसको आप सादा अल्फाज में भत्ता कहते हैं। यही वजह भी अब ये बेसिकली वहां पे भी 2 ग्रुप है, एक ब्यू ग्रुप है और दूसरा घुमन ग्रुप है। उन दोनों ग्रुप में भी एक वजह यही भत्ता की है, कलेक्शन की है। दूसरी वजह यह है कि 20 साल पहले जो बाबर म्यू साहब हैं, इन्होंने एक कत्ल किया था और उस कत्ल करने के बाद फिर उन्होंने तौबा कर ली थी, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की जानिब आ गया था, सुलह भी हो गई थी। अब एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जो 2004 में कत्ल किया गया था इस चौधरी बाबर की जानिब से, अब क्योंकि चौधरी बाबर को ही बेसिकली निशाना बनाना था तो उसकी वजह से बाकी 6 लोग भी निशाना बने हैं। तो एक वजह ये भी बताई जा रही है। और तीसरी वजह ये बताई जा रही है कि एक ज़मीन का तनाज़ा था। रिसेंटली एक सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर ये दोनों काबिज होना चाहते हैं, दोनों ग्रुप, जिसकी वजह से भी ये मामला जो है वो दरपेश हुआ है। 3 बड़ी वजूहात इस वक्त सामने आई हैं, लेकिन अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंचा जा सका। डीएजी साहब इस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, आईजी साहब ने इसका नोटिस लिया है, आरपीओ गुजरावाला को भी हिदायत जारी की हैं और डीपीओ राना उमर साहब जो शेखुपुरा के हैं उनको भी हिदायत की है, वो मौका पर भी पहुंचे। अब मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। आईजी साहब ने यह कहा है कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। जिस तरह लाहौर का वाकया था, सेम ही इज इट, वैसा वाकया ही लाहौर के साथ ही मुंसलिक शेखुपुरा का बेसिकली ये गांव है, जिला शेखुपुरा है, तहसील मुरीद के है और माड़ी कलां जो है एक गांव बताया जा रहा है। और एक और गांव है जिसका नाम है ओठिया। ओठिया में एक खातून का जनाजा था, उस जनाजे से ये लोग वापस, ये ओठिया बेसिकली डस्का के करीब है, और यानी उस ओठिया से जनाजा पढ़ने के बाद ये 7 लोग फॉर्चूनर में जा रहे थे अपने गांव। इनका अपना जो गांव है पुल मांगा बताया जा रहा है, ये वहां पे जा रहे थे। और ये माड़ी कलांग जो गांव है, जब वहां पहुंचे, यानी माड़ी कलांग जो है ये अगर थाने की बात की जाए तो थाना किला कलर जो है उसकी हदूद में आता है, और ये उसके आगे फिर शेखुपुरा की हदूद शुरू हो जाती है। यानी इस जगह पर ये जब पहुंचे तो आगे ज़राए के मुताबिक तकरीबन कोई 10 से 12 अफराद मौजूद थे, 2 गाड़ियों में वो मौजूद थे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। बेसिकली चौधरी बाबर जो एक मेन बंदा था जिसको वो कत्ल करना चाहते थे और वो दरमियान में था, तो जिसकी वजह से बाकी 6 अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आप अंदाजा करें उस शहर का, उस गांव का, उस जिले का क्या माहौल होगा जिसके अंदर 7 लाशें उठी होंगी, 7 जनाजे उठे होंगे। अब वो 7 लोग हैं, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा। अब उसके बाद फिर आगे इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, इस चीज के ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। यही वजह बनती है कि फिर जो दुश्मनियां हैं वो आगे चलती हैं, फिर पुलिस इनकी पहुंच से दूर हो जाती है और फिर इदारों का कंट्रोल करना इनको मुश्किल हो जाता है। 30 साल से जो दुश्मनी लाहौर के अंदर चली आ रही है, जिसको बारहा मैं कवर भी कर रहा हूँ, हर लम्हा हर अपडेट भी आप तक पहुंचा रहा हूँ। एज इट ये भी एक 20 साल पुरानी दुश्मनी है, जिसमें एक वजह यही भी बताई जा रही है कि 20 साल पहले कत्ल हुआ था। अगर वो कत्ल का कह लीजिए कि कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक उसका फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर उसकी वजह ये है, बाकी 2 वजूहात भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बहरहाल अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है, टीम जो तश्कील दी जा चुकी है, FIR भी नामजद हो चुकी है। लेकिन FIR में जो मेरे ज़रा ने मुझे बताया है कि उसके अंदर कोई दहशतगर्दी के दफ़ात शामिल नहीं की गई। हालांकि दहशतगर्दी की दफ़ात इस FIR के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि
7 بندے جا رہے تھے اور آگے جو ملزمان ہیں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو اس میں دہشت گردی کے دفعات اصولاً اگر قانون دیکھا جائے تو لگتی ہے، پر پولیس نے ابھی تک اس کے اندر دہشت گردی کے دفعات شامل کیوں نہیں کی، یہ وجوہات بھی بعد میں بتائی جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں، فضا کو پرامن بنانا ہے، تو اس کے ساتھ منسلک جو ضلع ہے شیخو پورہ، اس کے اندر یہ صورتحال ہے۔ FIR میں 8 بندوں کو نامزد کیا گیا ہے اور 3 کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ ان 8 میں سے 5 بھائی ہیں اور ایک ان کے والد ہیں ذوالفقار گھمن، یعنی ذوالفقار گھمن یعنی جو گھمن خاندان ہے، اور اس کے بعد پھر جو میو خاندان ہے، ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ جس طرح لاہور کے اندر تیفی بٹ برادران اور بلاج فیملی کے درمیان جھگڑا ہے، سیم از اٹ ایسا ہی ہے۔ اور جو مرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چودھری بابر، اور اس کے ساتھ پھر نثار، یہ جو کیمپ جیل لاہور میں یہ وارڈن تعینات تھے، یہ گاڑی بھی ان کی تھی فارچونر۔ انور ایک بندہ تھا، فلک شیر تھا، سید اشفاق شاہ، ماسٹر شفاقت اور ملک سلیم، اس کا اپر دیر سے تعلق ہے۔ باقی جو 6 ہیں ان کا تعلق ماڑی کلا سے ہے۔ بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ایک واقعہ رونما ہوا۔ امید ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب ہم جو جوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ ذرائع سے کچھ معلومات پہنچی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو صلح کے دروازے تھے، میں نے گزشتہ 1-2 ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا، وہ بالکل اب بند ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جب بلاج زندہ تھے تو صلح ہونے والی تھی، بلکہ ہو چکی تھی، تو اس وقت امیر مصعب اور امیر فتح نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم نے صلح نہیں کرنی، انہوں نے ہمارے خاندان کو ختم کیا ہے، ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ تو اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اب تو وہ خود پاور میں ہیں، امیر مصعب اور امیر فتح، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پاور ہے، تو اب صلح کے امکانات اس سائڈ کے اوپر بھی کم ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر اگر بات کی جائے تو تیفی بٹ صاحب کو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ان کے ایون کے پہلے ہوتا یہ تھا کہ تیفی بٹ صاحب خود جہاں سے چلے جاتے تھے یا روح پوش ہو جاتے تھے تو باقی خاندان اس کو بالکل کھلے عام گھومتا رہتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا پورا خاندان، پورے رشتہ دار جو ہیں وہ بالکل محتاط ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بارہا تیفی کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ دن جو ہے وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو کافی وہ کہہ لیجیے کہ وہ ایک تکلیف بھی ہوئی ہے، جو ذرائع بتائے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ بھی اس صلح کے حق میں نہیں ہیں۔ تو جو دونوں خاندانوں کا صلح کے حوالے سے جو بینگا کہہ لیجیے کہ جو آبزرور میں نے دیکھا ہے، ریسرچر میں نے دیکھا ہے، اب تک مجھے جو ہے وہ دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ باقی آپ دعوے بہت سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے پاکستان کی اور خصوصاً لاہور کی صورتحال۔ مزید ان دونوں کیسز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔